الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum my friends. My name is Abdul Rahman and you are watching my channel Islamic Learning with Abdul Rahman. आज हम सबक नंबर 12 पढ़ेंगे जिसका नाम नून साकिन और तनवीन है, यानी इजहार और इख्फा। शुरू करने से पहले इन्होंने हमें कुछ की पॉइंट्स दिए हैं, यानी कवायद और ज़वाबित, इनको हम पढ़ेंगे। तो आइए, हमारा पहला की पॉइंट है नून साकिन और तनवीन के कितने कायदे हैं? 4 कायदे हैं। कौन कौन से? इजहार, इख्फा और इदगाम, इकलाब। इस सबक में हम इजहार और इख्फा पढ़ेंगे। फिर सबक नंबर 14 में हम इदगाम और इकलाब पढ़ेंगे। तो हमारा दूसरा की पॉइंट है इजहार। क्या? इजहार। नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ हल्की में से कोई हर्फ आ जाए। किस में से? हरूफ हल्की में से कोई हर्फ आ जाए तो इजहार होगा, यानी नून साकिन और तनवीन में हुन्ना नहीं करेंगे। हरूफ हल्की कितने हैं? 6। कितने हैं? 6। और वो ये हैं हमजा, हा, आइन, हा, गैन, खा। हमारा दूसरा की पॉइंट है इख्फा। क्या? इख्फा। नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ इख्फा में से, किस में से? हरूफ इख्फा में से कोई हर्फ आ जाए तो इख्फा करेंगे, यानी नून साकिन और तनवीन में गुन्ना करके पढ़ेंगे। हरूफ इख्फा कितने हैं? 15। जैसे हरूफ हल्की 6 है, वैसे हरूफ इख्फा 15 हैं। और वो कौन कौन से हैं? ता, था, जीम, दाल, जाल, जा, सीन, शीन, साद, दाद, ता, ज़ा, फा, काफ, काफ। वो ये थे हरूफ इख्फा। कितने हैं? 15। और वो ये थे। हमें इन्होंने एंड में नोट दिया है इदगाम और इकलाब की कायदे। सबक नंबर 14, जैसे कि मैंने आपको बताया, सबक नंबर 14 में इदगाम और इकलाब के कायदे मौजूद हैं। इनमें हम सिर्फ इस सबक नंबर 12 में यानी कि इजहार और इख्फा पढ़ेंगे। तो आइए अपना सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मीम नून ज़ेर मिन, हमजा ज़बर आ, मिन आ, जीम ज़बर जा, मिन आजा, लाम दो ज़ेर लिन, मिन अजलिन। मीम नून ज़ेर मिन। जिन पे ये देखें ग्रीन अल्फाज के ऊपर, मतलब कि अल्फाज के ऊपर ग्रीन रंग लगा हुआ है, वो कौन क्या है? हरूफ हल्की। क्या है? हरूफ हल्की। इनमें हम गुन्ना नहीं करेंगे। और जो लाल कलर के हैं अल्फाज, यानी ये जैसे कि मीम नून ज़ेर मिन, इस तरह। अभी इनमें अभी इसके अंदर देख लीजिए हरूफ हल्की अब कहाँ कहाँ आ रहे हैं। इसके अंदर हमजा के अंदर आ रहा है, देख लीजिए हमजा आ रहा है, यानी कि हम अलिफ के ऊपर कोई हरकत है तो हम उसको क्या पढ़ेंगे? हमजा ही पढ़ेंगे ना, हमजा पढ़ेंगे ना। आगे देखिए अब हा आ रहा है, अभी हरूफ हल्की में से आ रहा है। आइन, आइन भी हरूफ हल्की में से आ रहा है। इनके अंदर हम गुन्ना नहीं करेंगे। जो हम गुन्ना करते हैं उस तरह कैसे करते हैं? गुन्ना ऐसे करते हैं जैसे कि अब मैं आपको बताता हूँ एक लफ्ज़, मीम नून ज़ेर म्या, क्योंकि अब जीम आ गया ना। अभी हम नून को जैसे कि हम पढ़ते हैं, जैसा कि अब मैं इसको पढ़ूंगा मीम नून ज़ेर म्या, क्योंकि इसके सामने जीम आ रहा है, हम इसमें गुन्ना करेंगे। क्या पढ़ेंगे? मीम नून ज़ेर म्या, जीम वापस जो, म्या जो। देखिए मैंने इसके अंदर गुन्ना किया है नून के अंदर, क्योंकि आगे क्या आया है? जीम। जीम किस में से है? हरूफ इख्फा में से है। तो आइए अपने दोबारा सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मीम नून ज़ेर मिन,
حمزہ زبر آ من آ، جیم زبر جا من آجا، لام دو زیر لن من اجلن، میم نون زیر من، ہا الف زبر ہا من ہا، دال دو زیر دن من ہادن، میم نون زیر من، عین زبر آ من آ، لام زبر لا من علا، قاف دو زیر کن من علاکن، میم نون زیر من، ہا زبر ہا من ہا، کاف یا زیر کی من حکی، میم دو زیر من حکیمن، میم نون زیر من، غین زبر غا من غا، فا واو پیش فو من غفو، را دو زیر رن من غفورن، میم نون زیر من، خا واو زبر خو من خو، فا دو زیر فن من خوفن، فا زبر فا، میم نون زبر ما، کیونکہ اس کے اندر اب حروف اخفا حرف آ رہا ہے. یہ کون سا حرف ہے؟ تا. یہ دیکھیے تا آ رہا ہے. دوبارہ ہم اس کو پڑھیں گے. فا زبر فا، میم نون زبر ما، فما، تا زبر تا، فما تا، با زیر بی، فما تبی، عین زبر آ، فما تبی آ، میم نون زیر میا، سا زبر سا، میا سا، میم زبر ما، میا سما، را زبر را، میا سمارا، تا دو زیر تن، میا سمارتن، میم نون زیر میا، جیم واو پیش جو، میا جو، عین دو زیر ان، میا جو ان، میم نون زیر میا، دال واو پیش دو، میا دو، نون زیر نی، میا دونی، کاف میم پیش کم، میا دونی کم، میم نون زیر میا، زا زبر زا، میا زا، ہا زبر ہا، میا زہا، با دو زیر بن، میا زہبن، فا زبر فا، حمزہ نون زیر ایا، فا ایا، زا زبر زا، فا ایا زا، لام لام زبر لل، فا ایا زلل، تا میم پیش تم، فا ایا زللتم، میم نون زبر ما، سین زبر سا، ما سا، فا زیر فی، ما سا فی، ہا زبر ہا، ما سا فیہا، میم نون زبر ما، شین زبر شا، ما شا، کا زبر کا، ما شکا، را زبر را، ما شکرا، میم نون زیر میا، صاد لام زبر سل، میا سل، صاد الف زبر سا، میا سل سا، لام دو زیر لن، میا سل صالن، حمزہ نون زیر ایا، دو زبر دا، ایا دا، لام لام زبر لل، ایا دلل، تا پیش تو، ایا دللتو، میم نون زیر میا، طا یا زیر تی، میا تی، نون دو زیر نن، میا تینن، میم نون زبر ما، زا زبر زا، ما زا، لام زبر لا، ما زلا، میم زبر ما، ما ظلما، میم نون زیر میا، فا پیش فو، میا فو، را وا پیش رو، میا فورو، جیم دو زیر جن، میا فروجن، میم نون زیر میا، قاف با زبر کب، میا کب، لام پیش لو، میا قبلو، میم نون زیر میا، قاف زیر کی، میا کی، تا کھڑا زبر تا، میا کیتا، با دو زیر بن، میا کتابن. اب دیکھیے یہاں پر حروف ہلکی کے حروف آ رہے ہیں، جیسے کہ ادھر حروف اخفا کے آ رہے تھے، یہ جو لال کلر کے حروف ہے نون کے بعد، ویسے ہی اب حمزہ آ رہا ہے حروف ہلکی میں سے. اب اس کو ہم پڑھیں گے بنا ہونے کے، یعنی کہ یا نون زبر ین، حمزہ واو زبر او، ین او، نون زبر نا، ین او نا، اس طرح آگے بڑھتے ہیں.
میم نون زیر من، ہا میم پیش ہم، منہم. حمزہ نون زبر ان، عین میم زبر ام، ان ام، تا زبر تا، ان امتا. واو نون زبر ون، ہا را زبر ہر، ون ہر. فا زبر فا، سین زبر سا، فسا. یا نون پیش یون، فسایون. غین زیر غی، فسایون غی. ضاد واو پیش دو، فسایون غیدو. نون زبر نا، فسایون غیدونا. واو لام زبر ول، میم نون پیش من، والمن. خا زبر خا، والمنخا. نون زیر نی، والمنخانی. قاف زبر کا، والمنخنکا. تا پیش تو، والمنخنکتو. حمزہ. ابھی نون کے بعد کیا آ رہا ہے؟ تا. اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ غنہ کر کے پڑھیں گے. کیسے پڑھتے ہیں اس کو آپ کو بتاتا ہوں. حمزہ نون زبر آن، تا زبر تا، آن تا. تا نون زبر تا، سین واو زبر سو، تا سو. نون زبر نا، تا سونا. نون پیش نو، شین زیر شی، نو شی. زا پیش زو، نو شی زو. ہا علی زبر ہا، نو شی زو ہا. یا نون زبر یا، صاد پیش سو، یا سو. را واو پیش رو، یا سورو. نون زبر نا، یا سورونا. میم نون زبر ما، ضاد واو پیش دو، ما دو. دال دو زیر دن، ما دو دن. یا نون زبر یا، طا زیر تی، یا تی. قاف واو پیش کو، یا تی کو. نون زبر نا، یا تی کونا. حمزہ نون پیش اون، ضاد واو پیش زر، او زر. حمزہ نون زبر ان، فا پیش فو، آفو. سین زیر سی، آفو سی. قاف میم پیش کم، آفو سی کم. یا نون زبر یا، قاف پیش کو، یا کو. ضاد واو پیش دو، یا کو دو. نون زبر نا، یا قدونا. میم نون زیر میو، قاف میم پیش کم، میو کم. عین زبر آ، زال الف زبر زا، اذا. با دو زبر بن، عذابن. ابھی دیکھیے دو زبر کی آ گئی ہے، یعنی جیسے نون کے بعد کوئی بھی حرف آ جائے، جیسے اظہار آ جائے یا اخفا کا کوئی حرف آ جائے، اخفا میں ورنہ کریں گے اور اظہار میں نہیں کریں گے. بالکل آسان سا طریقہ ہے. ابھی جیسے کہ تنوین کی بات تھا اور نون ساکن بات، ابھی تنوین آ گئی ہے. تنوین کے بعد کوئی بھی حروف آ جائے، مطلب کہ اظہار سے بھی آ جائے اور اخفا سے بھی. اظہار سے آ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ غنہ نہیں کریں گے ہم. اگر اخفا سے آ گیا تو ہم غنہ کریں گے. جیسے کہ حمزہ، عین زبر آ، زال الف زبر زا، ازا. با دو زبر بن. ابھی بعد دو، مطلب کہ دو زبر کی بات کیا آ رہا ہے؟ حمزہ. اس کو ہم کیا پڑھیں گے؟ یعنی کہ کیا ہے یہ حروف ہلکی میں سے آ رہا ہے، ہم اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ بغیر غننے کی پڑھیں گے نا. با دو زبر بن، عذابن. عین زبر آ، زال الف زبر زا، ازا. با دو زبر بن، عذابن. حمزہ زبر آ، لام یا زیر لی، علی. میم دو زبر من، علیمن. عذابن علیمن. خا یا زبر خی، را دو زیر رن. اب دیکھیے خا یا زبر خی، را دو زیر ریاں، خیریاں. تا زبر تا، جیم زیر جی، تجی. دال واو پیش دو، تجدو. ہا پیش ہو، تجدوہو. خیریاں تجدوہو. عین دال زبر اد، نون دو زیر نیا، ادنیا. تا جیم زبر تج، را یا زیر ری، تجری. ادنیا تجری. با زبر با، لام زبر لا، بلا. دال دو زبر دن، بلدن.
حمزہ کھڑا زبر آ، میم زیر میں، آ میں، نون دو زبر نن، آمینن، بلدن آمینن، قاف واو زبر کو، لام دو زبر لان، قولاں، صاد زبر سا، قاف یا زیر کی، سکی، لام دو زبر لن، سکیلن، قولاں سکیلن، شین زیر شی، ہا الف زبر ہا، شی ہا، با دو پیش بوں، شہابوں، سا الف زبر سا، قاف زیر کی، ساکی، با دو پیش بن، ساکبن، شہابن ساکبن، نون واو پیش نو، ہا دو زبر ہن، نوہن، ہا زبر ہا، دال یا زبر دئی، ہدئی، نون الف زبر نا، ہدینا، نوحن ہدینا، فا زبر فا، صاد با زبر سب، فسب، را دو پیش روں، فسب روں، جیم زبر جا، میم یا زیر میں، جمع، لام دو پیش لن، جمیلن، فصبر جمیل، لام زبر خل، قاف دو زیر کیوں، خل کیوں، جیم زبر جا، دال یا زیر دی، جدی، دال دو زیر دن، جدیدن، خل کیوں، جدیدن، جیم پیش جو، را پیش رو، جرو، فا دو زیر فن، جروفن، ہا الف زبر ہا، را دو زیر رن، ہارن، جروفن، ہارن، قاف الف زبر کا، سین دو زبر سان، کا سان، دال زیر دی، ہا الف زبر ہا، دی ہا، قاف دو زبر کن، دیہاکن، کا سان، دیہاکن، با خا زبر بخ، سین دو زیر سیاں، بخ سیاں، دال زبر دا، را الف زبر را، درا، ہا زیر ہی، دراہی، میم زبر ما، دراہیما، بخ سیاں، دراہیما، سین زبر سا، میم یا زیر میں، سمی، عین دو پیش ان، سمیعن، عین زبر آ، لام یا زیر لی، علی، میم دو پیش من، علیمن، سمیعن علیمن، سین زیر سی، را الف زبر را، سرا، عین دو زبر آ، سراء، زال کھڑا زبر زا، لام زیر لی، زالی، کا زبر کا، ذالکا، سراء ذالکا، یا زبر یا، تا یا زیر تی، یتی، میم دو زبر ما، یتیما، زال الف زبر زا، میم قاف زبر مک، زامک، را زبر را، زامک را، با زبر با، زامک ربا، تا دو زیر تن، زامک ربتن، یتیما زامک ربتن، خو پیش خو، لام پیش لو، خولو، قاف دو زیر کن، خولوکن، عین زبر آ، زا یا زیر زی، ازی، میم دو زیر من، عظیمن، خولوکن عظیمن، صاد زبر سا، عین یا زیر ای، سئی، دال دو زبر داں، سعیداں، زا زبر زا، لام زبر لا، زلا، قاف دو زبر کن، زلکن، سعیداں زلکن، یا واو زبر یو، میم زبر ما، یوما، حمزہ زیر اے، یومئی، دال دو زیر زیوں، یومئذ، زارا پہ زر، قاف دو زبر کن، زرکن، یومئذ زرکن، قاف را زبر کر، ضاد دو زبر دن، کردن، ہا زبر ہا، سین زبر سا، حسا، نون دو زبر نن، حسنن، کدن حسنن، قاف واو زبر کو، لام دو زبر لان، کولا، سین زبر سا، دال یا زیر دی، صدی، دال دو زبر دن، صدیدن، کولا صدیدن، با زیر بی، قاف لام زبر کل، بکل، با دو زیر بیاں، بکل بیاں، سین زبر سا،
لام یا زیر لی سلی میم دو زیر من سلیم بقلب سلیم میم پیش منہ لام کھڑا زبر لا ملا قاف دو زیر کن ملاکن ہا زیر ہی سین الف زبر سا حسا با زیر بی حسابی یا ہا زبر یا حسابیہ ملاکن حسابیہ با الف زبر با سین دو زیر سیاں با سیاں شین زبر شا دال یا زیر دی شدی دال دو زیر دن شدیدن با سیاں شدیدن عین زبر آ زال الف زبر زا ازا با دو پیش بون عذابون شین زبر شا دال یا زیر دی شدی دال دو پیش دن شدیدن عذابون شدیدن قاف واو زبر کو میم دو زبر من قومن غین یا زبر غی را زبر را غیرہ قاف میم پیش کم غیرکم قومن غیرکم عین زبر آ میم زبر ما اما لام دو زبر لا عملا صاد الف زبر سا لام زیر لی سالی ہا دو زبر حن سالیہن عملا صالحا را زیر ری جیم الف زبر جا رجا لام دو پیش لو رجالو صاد زبر سا دال زبر دا صدا قاف واو پیش کو صدقو رجالو صدقو قاف زبر کا لام یا زیر لی کلی لام زبر لا کلیلہ طا دو زیر تن کلیلتن غین زبر غا لام زبر لا غلا با تا زبر بت غلبت کلیلتن غلبت عین زبر آ زال الف زبر زا ازا با دو زبر با اذابا ضاد عین زیر دیع فا دو زبر فن ضعفن عذابا ضعفن میم سین پیش مس فا زیر فی مصفی را زبر را مصفرہ تا دو پیش تو مصفرتو ضاد الف زبر دا ہا زیر ہی داہی کاف زبر کا داہکا تا دو پیش تن داہکتن مصفرتو داہکتن عین زبر آ لام یا زیر لی علی میم تو پیش من علیمن خا زبر خا با یا زیر بی خبی را دو پیش رن خبیرن علیمن خبیرن سین با زبر سب ہا دو زبر ہاں سب ہاں تا زبر تا واو یا زیر وی طوی لام دو زبر لن طویلن سب ہاں طویلن سین زبر سا میم کھڑا زبر ما سما واو کھڑا زبر وا سماوا تا دو زیر تیاں سماواتیاں تو زیر تی با الف زبر با تیبا قاف دو زبر کن تیباکن سماواتیاں تیباکن را فا زبر رف را زبر را رف را فا دو زیر فن رف رفن خا دوات پیش خود را دو زیر رن خود رن رف رفن خود رن سین زبر سا ہا الف زبر ہا سہا با دو پیش بو صحابو زا پیش زو لام پیش لو زولو میم کھڑا زبر ما ظلما تا دو پیش تن ظلماتن صحابو ظلماتن نون فا زبر نف سین دو زیر سیاں نفسیاں زا زبر زا لام زبر لا زلا میم تا زبر مت ظلمت نفسیاں ظلمت قاف واو زبر کو میم دو زبر ما
قوما. فا الف زبر فا، سین زیر سی، فاسی. قاف یا زیر کی، فاسی کی. نون زبر نا، فاسقینا. قوما فاسقینا. سین پیش سو، با پیش بو، صوبو. لام دو زبر لا، سبولا. فا زیر فی، جیم الف زبر جا، فی جا. جیم دو زبر جا، فی جا جن. سبولا فی جا جن. سا زبر سا، میم زبر ما، سما. نون دو زبر نا، سمانا. قاف زبر قا، لام یا زیر لی، کلی. لام دو زبر لن، کلیلن. سمانا کلیلن. فتح زبر فت، ہا دو پیش ہو، فت ہو. قاف زبر قا، را یا زیر ری، کری. با دو پیش بن، قریبن. فت ہو قریبن. را زبر را، سین واپس سو، رسو. لام دو زیر لیاں، رسولیاں. قاف زبر قا، را یا زیر ری، کری. میم دو زیر من، کریمن. رسولیاں کریمن. قاف زیر کی، را الف زبر را، کرا. میم دو زبر ما، کراما. قاف الف زبر کا، تا زیر تی، قاتی. با یا زیر بی، کاتبی. نون بنا، کاتبینا. کراما کاتبینا. یا سمیع، 100 بار روزانہ جو پڑھے اور اس دوران گفتگو نہ کرے اور پڑھ کر دعا مانگے، انشاءاللہ عزوجل جو مانگے گا پائے گا۔ تو اسی کے ساتھ ہمارے پیارے دوستوں اس سبق کا ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو میرا یہ سبق اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگا ہوگا تو اس ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔